कार्तिक महात्म्य षोडश अध्याय पृथुवाच नारद पादे करी पूजा पुणी पुछंती पृथु राजा भोमुनि वर पुण्य देहा कहिल पचारिली जाहा तुलसी आदि जन्मवाणी आत्मा पवित्र हेला शुणी तेणु तुलसी मूले सिद्धि कार्तिक उद्यापन विधि से महातप व्रत फल एबे कहिबा तपीशील पूर्वे के उद्यापन करी भव सागरु गले तरी से कथा कह दृष्टान्तरे अखिल जल उपकारे नारद नृपति वचने बोलंती शुण सावधाने कार्तिक उद्यापन धर्म शुणते शुभ सबु कर्म से कथा कहिबा प्रस्तावे जे धर्म इतिहास पूर्वे सत्यादि नाम गिरी पासे ब्राह्मण करी कर वीर देशे नाम ताहार धर्म दत्त विष्णु सेवारे अनुरत जाणई सर्वधर्म रीति कार्तिक व्रते महाप्रीति हेमंते एक संवत्सरे कार्तिक कृत्य विधि करे मास संपूर्ण उद्यापन सारिला जावत विधान हेमंत निशी अवशेषे नृसिंह दर्शन आसे ब्राह्मण नित्य कर्म सारी करे उदक पात्र धरी से जले मिश्रित तुलसी मुखे गोविंद नाम घोषी पथे चालई द्विज वर स्वभावे गिरी भयंकर नृसिंह रूप नर हरि जही अछंती विजे करी विप्रगमई से ही मागे एक पिशाची आसी बेगे पथ निरोधी अच्छी रही द्विज कातर ताकू चाही स्वभावे भयंकर मूर्ति लंबष्ट वक्रदंत पथि उलग्न मुकुलित केश कराल मुख शुक्ल मांस अति दुर्बल कले वर अस्थि जनित चर्म शिर रक्त नयन दीर्घ ध्वनि जुहरे जलु अच्छी वह्नि चिमणी पक्षी प्राय स्तन दुर्गंध नासिका पवन शरीर ध्रुम वर्ण ऋषि विप्र कुओ गालिला आसी ताहांकु देखी धर्म दत्त हस्ते जे थिला तंभा पात्र तुलसी जल सहित रे फिंगिला पिशाची उपरे अंगे पड़िला तार जाई पिशाची दिव्य रूप होई ब्राह्मण आगे हेला उभा चंद्रमा भय मुख शोभा कांचन प्राय तनु गोरी जेसने स्वर्ग विद्या धरी अमूल्य अलंकार वास गंध चंदन जाति पुष्प सुंदरी शरीरे भूषण ता देखी आश्चर्य ब्राह्मण मनरे भय नाही किछि युवती मुख चाहि पूछि हे रूपवती की कारणे रूप अंतर एहि क्षणे अइलु जेउ रूप धरी से रूप देखी भयंकरी तोते फिंगिली जल पात्रे तेणु सुंदर तोर गात्रे कह ए किस विपरीत पूर्वे तू कलु केउ कृत्य कि जन्म लभिलु तू काहीं कि दोषे पाप तनु बही घोर गहन मार्गे थिलु एबे कि भावे निस्तारिलु तू एहा कह परिमाण मोर संशय जाऊ शुणी ए प्रश्न शुणी से सुंदरी विप्रंकु नमस्कार करी बोल शुण द्विज वर ए जे अर्जिला कर्म मोर कही भी शुण विप्र श्रेष्ठ पूर्वे जे नगर सौराष्ट्र जे देशे कृष्ण भिक्षु नामे द्विज वंचई इह धर्मे मुहि जे द्विजर घरणी कलना नामेण ब्राह्मणी मु पापी जे मंत दुर्मति स्वामी रे होइली अप्रीति जहा बोलई मोर नाहा मु सुख न मणई ताहा संजोग न दियई अन्न कहई निष्ठुर वचन गृहे जे भल द्रव्य थाई मु ताहा भुंजई लुचाई मोतहु उबुरई जाहा बलिले निवेशई ताहा स्वामी जहि कि मन करे मु ताहा न रखई घरे स्वामी पुछिले करे कली तार वचन मोर शुणी एमंते गला केते दिन मोर भाजिला स्वामी मन अन्य कन्या ने देखी शोभा ताकू होइला विप्र विभा ता देखी सही न पारिली महुरा पान करी मली
ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେତ ପିଣ୍ଡେ କରି ଯମ କିଙ୍କର ନେଲେ ଧରି ଚର୍ମ ରଞ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ଭିଡ଼ି ମୁଣ୍ଡେ ପ୍ରହାରୀ ବେତ ବାଡ଼ି ଯାତନି ପଥେ ଘେନି ଗଲେ ଯମ ଛାମୁରେ ନେଇ ଦେଲେ ମୋତେ ଅନାଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ କାଳ କୃତାନ୍ତ ରୂପ ଧରି ପୁଛିଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଗୋଇଲେ କି ଦଣ୍ଡ ଏହାକୁ ବିଚାରି କୁହ ତୁମ୍ଭେ ବେଗେ ଧର୍ମ ତ ଦିଶୁ ନାହିଁ ଆଗେ ପାପ ଲକ୍ଷଣ ଏହା ଦେହ ପାଞ୍ଜିଲେ କି ଲେଖିଛି କହ ପୁଣ କରିବା କେଉଁ କର୍ମ ବିଚାରି କହ ଧର୍ମ ରାଜା ବଚନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବେନି କର୍ମ ଲିଖନ ପାଞ୍ଜି ଘେନି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଏ ବଡ଼ ପାପୀ ଦୁରାଚାରୀ କିଛି ହିଁ କରି ନାହିଁ ତପ କେତେ କହିବା ଏହା ପାପ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଦେହ ବହି ଆଚରହୀନ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ରୋହୀ ପତି କି ହେଲା ଯେତେ ଦୁଃଖ ତେଣୁ ନ ଚାହିଁ ତାର ସୁଖ ଯେତେ ଅକର୍ମ କଲା ପୂର୍ବେ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବେ ମତ ଗର୍ବେ ପାପିନୀ ସ୍ୱାମୀ କି ଲୁଚାଇ ପାକ ଭଣ୍ଡାରେ ଅନ୍ନ ଖାଇ ତହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଏବେ ଯାହା କହିବୁ ଶୁଣ ଜନ୍ତୁ ନାହା ସେ ପାପ ଫଳେ ଜନ୍ମ ସାତ ମାର୍ଜରୀ ରୂପେ ହେବ ଜାତ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭକି ଘରେ ଘରେ ଗଞ୍ଜଣା ପାଇବ ଶରୀରେ ପୂର୍ବେ ସେ କୁଟୁମ୍ବକୁ ବଞ୍ଚି ଭଲ ପଦାର୍ଥ ଭୁଞ୍ଜେ ଲୁଚି ଏ ପାପୀ ଜାତ କରି କେବାଳ ଭକ୍ଷିବ ଗର୍ଭ ଫୁଲ ଫଳ କଳନା ମହାପାପ ଘେନି ତଦ ଅନ୍ତରେ ଜନ୍ମ ତିନି ଡାକିନୀ ରୂପେ ଜାତ ହେବ ସକଳ କନେ ବୈରଭାବ ପୂର୍ବ ଚଞ୍ଚଳ ମତି ଘେନି କୁଠାର ରୂପେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋନି ନିଶାରେ ସମସାନେ ହେରି ନାନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭୋଗ କରି ସ୍ୱାମୀ କି ଦୁଃଖ ଦେବା ଫଳେ ପୁଣି ଜନ୍ମିବ ଗିରି ମାଳେ ବସେ ପିଶାଚୀ ରୂପ ହୋଇ କର୍ମେ କଳହା କାମ ନାମ ବହି ଭ୍ରମୁ ଯେ ଥିବ ଅନୁବ୍ରତେ ସୁଖ ନ ଲଭି କଦାଚିତେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦା ପାପେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ନାନା କେଳ ସହି ଅଙ୍ଗେ କେହି ନଥିବ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ଯେ ବଣ ତୁଣ୍ଡେ ନିତ୍ୟ କଳି ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଉଥିଲା ଗାଳି ଏମନ୍ତେ ଯୁଗ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ପିଶାଚୀ ରୂପ ଧରି ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଏମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଚନେ ଯମ ବୋଲଇ ଏତେ ହେଉ ଏ ପାପୀ ବେଗେ ଏଥୁ ଯାଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଧର୍ମ ରାଜା ମୁଖେ ଶୁଣି ପଡ଼ିଲି ଘୋର ଦୁଃଖେ ମାର୍ଜନା ହେଲି ଜନ୍ମ ସାତ ଡାକିନୀ ରୂପେ ପୁଣି ଜାତ ତିନି ଜନମ ଅନ୍ତେ ମୁହିଁ ଏବେ ପିଶାଚୀ ରୂପ ହୋଇ ଆଜକୁ 15 ବରଷ ଏବନେ କରିଅଛି ବାସ ଅକର୍ମା ଦେହ ଦୁଃଖେ ଯେତେ ତାହା କହିବା ଅବା କେତେ କ୍ଷଣେ ତ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ ମନ ନିରନ୍ତେ ହୋଇ ଛନ କ୍ଷୁଧା ଅନଳେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ତୃଷାରେ ଓଷ୍ଠ କଠ ସୁଖୀ କ୍ଷଣକେ ପୋଡୁଥାଇ ପିତ୍ତ ଶ୍ଲେଷମା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସୁସ୍ଥେ ମୁଁ ନ ପାରଇ ବସି ଅଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଅହର୍ନିଶି ନିଷ୍କାମେ ଛୁଟୁଥାଏ ଧାଇଁ ବାତୁଳ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କାହିଁ ତ ନ ଦେଖଇ ସୁଖ ଅନବରତ ଏହା ଭୋକ ତା ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପଦାର୍ଥେ କିଛି ହିଁ ନ ମିଳଇ ହାତେ ବୃକ୍ଷେ ଯେ ଫଳ ଫଳି ଥାଏ ମୋର ଚାହିଁଲେ ଜଳି ଯାଏ ଅନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମୋତେ ମୁଁ ତାହା ଭକ୍ଷିବି କେମନ୍ତେ ତେଣୁ ତା ନ ପାରଇ ଭକ୍ଷି ଯେମନ୍ତେ କର୍ମେ ଅର୍ଜି ଅଛି ତେଣୁ ନ ଲଭି ଫଳ ମାନ ବିକଳେ କରଇ ରୋଦନ ପବିତ୍ର ଗିରି ଝର ଜଳ ସେ ମୋତେ ସଦୃଶ୍ୟ ଗରଳ ଅନଳ ତୁଣ୍ଡେ ଜଳୁଥାଇ ଶୀତ ପବନ ଆଦି ହୋଇ ସେ କଥା ଶୁଣ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଭୋଗ ଯାହା ଶୁକ୍ର ଶୋଣିତ ପୂଜ ଲାଳ ଶ୍ରବଣ ବିଟ ନେତ୍ର ଜଳ ନାଶାଶ୍ଲେଷମ ସ୍ୱେଦ ବାନ୍ତି ଯେବା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଘୃତ ଖାନ୍ତି ଦୀପ ବିନାଶ କାଳେ ପୁଣି ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ
पति विनाश काले नारी अन्न भुंजई न विचारी जे तम घरे दान दे से सर्व प्रेत प्रेत योग्य हुई एमंत द्रव्य जेबे मिले प्रेत भुंजंती नहीं गले मुतलु लभई किंचित भोजने तोष नोहिंचित सुमरी पूर्व कला कर्म क्षण क्षण के मति भ्रम कांदुजे थाई बने पशी निराशे तरु मूले बसी प्रभाव पाऊ थाई तही आहा बोलांत केही नाही ए कष्टे थिली घोर बनी आज मु तब दर्शनी दुसह घोर दुख राशि तब प्रसादे सर्वनाशी आत्मा पवित्र हेला मोर गत अपराध गला दूर एवे कारण करी मोते नमई तुम्भ पाद गते कलहा मुखु एहा शुणी ब्राह्मण मने मने गुणी पाषाण मूर्ति प्राय होई मौने विष्णु रूप ध्याई गोविंद सुमरई मने राजन शुण सावधाने अधम महादेव दास एकथा शुणी महातोष गोविंद नाम चिंती हृदय शरण गला पद्म पादे अज्ञान स्थिरी कर हिते पद्म पुराण अर्थ गीते जगते कली परकाश सुजने नघनी दोष जगते कली परकाश सुजने नघेनी दोष इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये कलहा गत जन्म कर्म कथन नाम षोडशोऽध्याय।